Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di bagian kedua di materi bab 3 materi A2 bahasa Jerman ya. Di sini kita akan membahas materi tentang komparatif dan juga superlatif gitu. Jadi kita akan belajar cara membandingkan sesuatu dalam bahasa Jerman. Gitu ya. Di sini ada judul besarnya Was ist besser, mana yang lebih baik. Dari judulnya aja kita udah tahu ini tentang perbandingan ya. Kita lihat kotak gramatik G yang di sini ya, komparatif. Di komparatif ini digunakan untuk membandingkan dua hal. Aturannya ada 3. Kita tulis ya. Aturannya ada 3. Aturan dasarnya yang pertama itu tambahkan akhiran er pada kata sifat gitu ya. Ini aturan pertama, itu aturan dasarnya. Misalkan klein jadi kleiner. Kleiner jadi lebih kecil. Yang ini kecil jadi lebih kecil gitu ya. Billig itu artinya murah ya. Jadi billiger gitu tulisannya ya, lebih murah. Tuh. Terus leicht itu artinya ringan atau mudah. Terus jadi leichter gitu ya, lebih ringan atau lebih mudah gitu. Terus aturan kedua, ini aturan pertama, ini aturan keduanya yaitu aturannya umlaut. Beberapa kata sifat pendek biasanya satu suku kata ya, dengan vokalnya tuh kayak a, o, u, dan akan mendapatkan umlaut atau titik 2 di atasnya gitu ya, kayak gitu. Contoh di sini nih ya, gross jadi grosser. O-nya lihat, O-nya itu jadi O umlaut gitu ya. Terus gross kan besar. Kalau grosser berarti artinya lebih besar. Alt tua jadi alter. Alt tua jadi alter lebih tua. Jung itu artinya muda ya, jadi junge lebih muda. Aturan tak yang ketiga ini kan aturan kedua. Nah, aturan yang ketiga itu aturan tak beraturan atau irregular. Ini wajib dihafal kalau irregular karena biasanya berubah-ubah gitu. Kayak misalkan di sini ya contohnya good jadi besa, lebih baik. Good itu kan baik, jadi lebih baik lagi besa. Feel banyak jadi mehr, lebih banyak. Gern suka jadi lieber, lebih suka gitu. Sekarang ada 2 kata kunci untuk membandingkan als dan wie. Di sini kita akan belajar ya als dan wie. Ada contohnya di sini. Oh ya, di sini. Als dan wie, membandingkan als dan wie. Als ini artinya den gitu ya kalau dalam bahasa Inggris, atau daripada. Digunakan jika kedua hal yang dibandingkan berbeda gitu. Dua hal berbeda pakainya als. Contoh di situ ya, das Tablet is praktischer als der Laptop. Tablet itu lebih praktis daripada laptop. Gitu. Jadi kayak membandingkannya tuh dua hal yang berbeda kalau als. Kalau V yang ini bawahnya digunakan jika kedua hal yang dibandingkan sama. V itu seperti ya, atau as dalam bahasa S gitu, dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau dibandingkan tuh jika ada kedua hal yang sama, biasanya didahului kata so atau genauso nih kayak gini. Das Handy, misalkan das Handy is so teuer wie das Tablet. HP itu sama mahalnya seperti tablet. Kalau di sini der Laptop is genauso praktisch wie das Tablet. Laptopnya sama praktisnya seperti tablet. Gitu. Sekarang kita coba lihat Aufgabe yang mana dulu nih. Sebenarnya ini kita harus ngerjain dari 4A dulu ya mungkin. Lihatlah fotonya gitu kan, deskripsikan.
Misalkan nomor A itu apa? Itu jam ya, ini jam tangan. Uhr sama smartwatch. Tulis aja. Terus misalkan, gimana sih nulisnya? Smart watch. Oke. Terus yang ini, gambar kedua itu tablet sama laptop. Tablet und laptop. Terus yang ketiga tulis aja misalkan itu buku ya, Bücher, bukunya banyak, Bücher und e-book. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di instruksi yang B itu disuruh mendengarkan percakapan ya, sama suruh mencocokkan dengan fotonya. Yang ketiga yang gambar C, yang instruksi C juga suruh ini melengkapi gitu ya, percakapannya dengarkan gitu. Oke, kita dengerin aja audio 1.19 sampai 21 dulu. 1. Das sind aber viele Laptops hier. Da weiß man ja gar nicht, was man nehmen soll. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel leichter als ein Laptop. Und praktischer ist es auch. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop. Also ich glaube, der hier ist gut. Wo ist denn hier ein Verkäufer? Ah, hallo. Entschuldigung. 2. Warum willst du denn noch in den Buchladen? Hast du keinen E-Book-Reader? Nee, habe ich nicht. Ich weiß, E-Books sind praktischer als Bücher, aber ich mag Bücher lieber. Hast du es denn schon mal ausprobiert? Ich habe seit einem Jahr einen E-Book-Reader und finde ihn super. Aber viele E-Books sind doch auch nicht billiger als Bücher. Das stimmt, neue Bücher nicht. Aber es gibt viel kostenlos oder ganz billig. Und nachts lesen ist viel angenehmer. Man braucht keine Lampe und stört niemanden. Vielleicht probiere ich es mal aus. Kannst du mir deinen E-Book-Reader mal leihen? Dann 3. Was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Vielleicht eine Uhr. Meine gefällt mir nicht mehr. Aber dann eine Smartwatch, oder? Die kann viel mehr als eine Uhr. Du meinst beim Sport und so? Nein, nicht nur. Da bekommst du Nachrichten und hast auch andere Apps drauf. Das ist fast wie ein Tablet, nur viel, viel kleiner. Sind Smartwatches nicht super teuer? Nein, die sind nicht unbedingt teurer. Komm, wir schauen mal im Internet nach. Vielleicht gefällt dir da was. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel leichter als ein Laptop. Und praktischer ist es auch. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio yang terakhir itu 1.22. Sudah aku isi ya juga jawabannya dari Leichter, Praktischer, Besser, Größer, Mehr, Billiger, Lieber. Nanti kalian coba memahami tentang komparatif gitu ya. Praktisch, praktischer. Leicht, leichter. Groß, größer. Teuer, teurer, Viel? Nein. Mehr. gern, lieber, Gut.
besser. Das Smartphone ist praktisch. Das Smartphone ist so praktisch wie das Tablet. Das Smartphone ist praktisch. Das Smartphone ist praktischer als das Handy. Das Tablet ist genauso groß wie der E-Book-Reader. Oh ja, aber das Tablet ist nicht so groß wie der Laptop. Stimmt, der Laptop ist größer als das Tablet. Und? Was magst du lieber? Den Laptop oder das Tablet? Puh. Oke, tadi kita sudah melihat video dari 5A yang G2 gini. Terus kita sekarang tinggal mencocokkan jawabannya gitu ya di poin 5A. Di sini misalkan nomor satunya, this smartwatch is so gross. Cocok sama V di UA gitu. Kayak seperti jam tangan C gitu. Terus das Handy is älter. D ya, cocok sama als das Smartphone. Terus yang ketiga, ein E-book reader is nicht so teuer. Berarti yang nomor 3 cocok sama yang A, wie ein Tablet. Der Laptop is kleiner. B, als der Fernseher. Jadi lebih kecil daripada si televisi. Kalau yang tadi, yang e-book maksudnya tidak terlalu mahal seperti tablet gitu maksudnya ya. Nah, untuk bagian yang instruksi selanjutnya di sini ada poin B, vergleichen Sie die Sachen, itu kayak bandingkan, terus tulis kalimatnya, kalian bicarakan dan berdua misalkan sama teman gitu. Misalkan contohnya di situ. Ini ada gambar laptop ya sama tablet. Misalkan tulis aja der Laptop is größer als das Tablet gitu. Jadi laptopnya lebih besar dari tablet gitu. Terus yang B misalkan di smartwatch is so teuer. Smartwatchnya lebih mahal. Sama seperti lebih mahal, bukan lebih mahal, berarti sama dengan mahalnya, berarti V ya pakainya. Wie das Smartphone. Smartwatch sama mahalnya gitu ya. Sama seperti smartphone. Terus yang ketiga gambar C, das Buch is dicker als das E-book. Itu maksudnya lebih tebal gitu ya, karena kalau e-book kan tipis gitu. Contoh yang terakhir misalkan das Computerspiele is billiger als die VR-Brille. Jadi lebih murah nih, Computerspielnya lebih murah dibanding si VR-Brille gitu. Lanjut, di sini ada pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut di halaman ini ya. Di sini ada judul ein Interview machen, yaitu melakukan wawancara. Terus di sini judulnya itulah yang paling saya suka katanya terjemahannya. Terus di sini 6A instruksinya, bekerjalah berdua, masing-masing membaca sebuah teks
pertanyaan mana yang relevan dengan teksnya. Yang pertama di sini pertanyaannya siapa yang paling dia sukai. Yang kedua, apa hal yang paling sulit pada awalnya. Yang ketiga, apa yang paling dia sukai dari pekerjaannya. Improve itu pekerjaan. Terus yang keempat, pertanyaannya artinya apa yang paling ingin dia lakukan pada waktu luangnya. Paling disukai Lipston, pada waktu luang Freizeit. Yang kelima, apa yang membuatnya paling bahagia. Terus yang keenam, apa yang paling penting baginya. Oke, kita baca dulu dari Gloria Rubens. Ini mahasiswa informatik gitu ya. Kita terjemahkan aja. Saya telah kuliah di universitas selama 3 tahun katanya. Saya dosen-dosennya, profesornya itu menarik bagi saya. Saya temukan menarik karena tidak membosankan gitu ya. Langweilig itu tidak membosankan. Kami melakukan misalkan proyek bersama. Sekarang kami melakukan proyek bersama. Misalkan sekarang kami melakukan membuat aplikasi untuk mahasiswa dengan topik Günstig Leben itu hidup terjangkau ya. Zuerst ini kata zuerst itu kata pertama-tama kami melakukan riset gitu ya, survei, Umfrage. Jetzt programmieren wir die App. Kami sedang memprogram aplikasinya. Nantinya aku ingin bersama 2 temanku melakukan rintisan membuat perusahaan startup gitu. Kami ingin mengembangkan aplikasi tips untuk hidup normal gitu ya. Berisi kiat-kiat dan juga membantu orang-orang. Kami ingin mengembangkan aplikasi karena itu penting gitu. Karena dia menemukan bahwa itu penting gitu, hal yang penting baginya. Di waktu luang, saya lebih sedikit online dibanding teman-teman saya. Saya lebih suka keluar di waktu luang berarti ya. Liebsten draußen in der Natur itu keluar, draußen itu keluar di alam gitu. Alam terbuka. Dan Treffen-Menschen itu Treffen-Menschen itu bertemu orang-orang. Itulah hal terbaik bagi saya. Das ist für mich am schönsten und so bekomme ich auch wieder Ideen für Projekt. Itulah hal terbaik bagi saya dan itu memberi saya ide untuk proyek. Sekarang kita terjemahkan si yang Lars Brinhoff ya, seorang fotografer. Saya benar-benar ingin menjadi seorang fotografer karena saya suka mengambil foto katanya. Dan juga saya telah mencintai fotografi sejak kecil, als Kind sejak kecil. Setelah sekolah, nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. Saya berlatih menjadi fotografer. Jadi setelah sekolah dia ngambil Ausbildung pelatihan. Das war viel spannender als die Schule. Itu lebih menyenangkan daripada sekolah katanya. Am Anfang hat mir die Ausbildung nicht gefallen. Pada awalnya saya tidak suka pelatihan karena banyak hal yang belum saya ketahui nih. Weil ich vieles noch nicht konnte. Gitu. Jetzt habe ich schon lange ein Studio und mache am liebsten Fotos von Tieren. Sekarang saya sudah memiliki studio dan saya suka memotret hewan. Hewan itu Tieren ya. Liebsten itu yang paling saya suka gitu. Terus für so ein Foto brauche ich viel Vorbereitung und natürlich auch nach dem Shooting viel Zeit am Computer. Untuk foto seperti itu saya membutuhkan banyak persiapan. Vorbereitung itu persiapan ya. Brauche itu membutuhkan. Viel membutuhkan banyak persiapan dan juga tentu saja natürlich auch nach dem Shooting. Banyak waktu setelah pemotretan katanya, jadi banyak waktu di depan komputer setelah pemotretan. Viel Zeit waktu am Komputer gitu. Das dauert manchmal lang, aber ich mache das total gern. Terkadang manchmal waktunya lama, membutuhkan waktu lama, tetapi saya sangat menyukainya. Total gern itu suka, total tuh ya sangat-sangat suka gitu ya, sangat menyukainya. Meine Fotos sollen perfekt sein und die Menschen glücklich machen, dann bin ich selbst am glücklichsten. Saya ingin foto-foto saya sempurna dan buat orang-orang bahagia. Dengan begitu saya sendiri akan merasa paling bahagia, kata.